Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we will interpreting the title of the benefit of the first leech. Okay, I introduce myself. My name is Rinda Ispandari and my college Dina Supandi, Siti Aisyah, Evin Nusyayati, and Petri El Mauli. Okay, enjoy. Imagine having blood-sucking worm attached to your body. By a doctor, it may sound incredible, but it happened, and it's known as leech therapy. Bayangkan memiliki cacing penghisap darah yang menempel di tubuh Anda oleh seorang dokter. Ini mungkin terdengar luar biasa, tetapi itu terjadi, dan itu dikenal sebagai terapi lintah. Leech are a type of earthworm, and there as in medicine dates back 2,500 years in Europa. The surgical removal of a patient's blood using leech was practiced widely until the 19th century. They were thought to cure many things, including disease, obesity, eye discord, and mental illness. For development in microsurgery in the 2018, they have been making a comeback. Oke, lintah adalah sejenis cacing tanah dan penggunaannya dalam pengobatan sudah ada sejak 2.500 tahun yang lalu. Di Eropa, operasi pengangkatan darah pasien menggunakan lintah dipraktikkan secara luas hingga abad ke-19. Mereka dianggap dapat menyembuhkan banyak hal, termasuk sakit kepala, obesitas, gangguan mata, dan penyakit mental. Untuk sebagian besar abad ke-20, penggunanya lintah keluar dari mode. Tetapi sejak perkembangan bedah mikro pada tahun 1980-an, mereka telah membuatnya kembali. Patches are often set today in plastic or reconstructive surgery, especially where a part of the body, such as finger, and toe or ear, has become severed and has to be reinvented. This is how it works. Sometimes I participate as if are unable to take pain away from the body part, and so they would build up. Facing fairness causes question. When this happens, they are inserted part of the body through blue and leafless and is at risk of being lost. Less attentive to the body will side the blue away, allowing the re-intended body part to surface into the veins begin to work normally. Lintah sering digunakan saat ini dalam operasi plastik atau rekonstruktif, terutama di mana bagian tubuh seperti jari tangan, kaki, atau telinga telah terputus dan harus dipasang kembali. Beginilah cara kerjanya. Terkadang pembuluh darah pasien tidak dapat mengambil darah dari bagian tubuh sehingga darah menumpuk, menyebabkan kongesti vena. Ketika ini terjadi, bagian tubuh yang melekat kembali menjadi biru dan tidak bernyawa dan berisiko hilang. Lintah yang menempel pada tubuh akan menyedot darah, memungkinkan bagian tubuh yang menempel kembali untuk bertahan hidup sampai pembuluh darah mulai bekerja secara normal. Next. The leech bite doesn't hurt because leech saliva contains a natural anesthetic. Leech saliva also contains substance which prevent the blood from clotting and dilate the blood vessel to increase blood flow. When a leech is full of blood, it simply falls off. Gigitan lintah tidak sakit karena liur lintah
mengandung anestesi alami. Air liur lintah juga mengandung zat yang mencegah darah dari pembuluh darah untuk mengalirkan aliran. Ketika lintah, ia akan jatuh begitu saja. Lectures are inexpensive to buy and easy to look after, and students have shown that teach triply can double and success rate of transplant rise. Like for example, where a plug of skin is taken from one area of the body to cover a defect or injury in another area. As effective construction following cancer, this is a much higher success rate than that achieved through drug for surgery. Lintah tidak mahal untuk dibeli dan mudah dirawat. Dan penelitian telah menunjukkan bahwa terapi lintah dapat menggandakan tingkat keberhasilan jaringan yang ditransplantasi plasma, di mana dari satu area tubuh ke menutupi cacat atau cedera di area lain, seperti dalam rekonstruksi wajah berikut. Kanker. Ini adalah tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi daripada yang dicapai melalui obat-obatan atau pembedahan lebih lanjut. Okay, as you may imagine, patients are often disgusted at the thought of having slime worm and attack to their wounds. But when the benefits are explained to them, they usually accept the treatment. Most would rather have bleach therapy than lose a part of their body. Seperti yang Anda bayangkan, pasien sering merasa jijik membayangkan ada cacing berlendir yang menempel di luka mereka. Tetapi ketika manfaat dijelaskan kepada mereka, mereka biasanya menerima pengobatan, kebanyakan lebih memberi terapi lidah daripada kehilangan bagian dari tubuh mereka. However, there can be problems. Hazards associated with leech therapy include infection, excessive blood loss. They may require blood transfusion and allergic reaction. Sometimes the leeches slip off a patient and react themselves to other parts of the body that are not in need of treatment. Once they are full, leeches will look for a warm, dry place to digest their meal and may burrow into what or enter the patient mouth or other orifice. To prevent escape, nurse must keep careful count of the leads. Namun, bisa ada masalah. Bahaya dengan terapi lintah termasuk kehilangan yang memerlukan darah dan alergi. Terkadang lintah pasien terlepas dan menempel kembali kepada bagian tubuh lain yang tidak membutuhkan pengobatan. Akan mencari tempat yang hangat dan gelap untuk mencerna makanan, dan mungkin menggali lubang ke dalam luka atau masuk ke mulut pasien atau tempat lubang. Untuk mencegah pelarian, perawat harus menghitung lintah dengan hati-hati. Okay, it's all from us. Thanks for watching. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.